Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आज हम आपको सूरा इखलास तजवीज़ रूल के साथ बमा उर्दू तर्जमे के साथ आपको सिखाने जा रहे हैं। आपसे इल्तमास है कि मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मुकम्मल देखिएगा, और हो सके तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल अल फुरकानुल हकीम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर कीजिएगा कि शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात और आप भी इस नेकी के काम में शामिल हो जाइएगा। शैतान आपको रोकेगा सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, लेकिन प्लीज़ आप उसकी बात मत मानिएगा और शेयर कर दीजिएगा, शायद कि आखिरत में आपका भी हिस्सा लिख दिया जाए। तो आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं और सूरा ताहा की चंद आयात आपके सामने पढ़ते हैं। समाअत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आइए हम उर्दू तर्जमा भी इंग्लिश तर्जमा भी के साथ भी देखते हैं। He, Musa alayhi salam, said, My Lord, open up for me my chest, and easy for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। सूरतुल इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर बेस एज़ यूजुअल आपको पता है बेस, यहाँ पर बेस की आवाज़ होगी, सीन साकिना है इसलिए बेस, और ये अल्लाह के नाम को तरकीब के साथ बारीक पढ़ेंगे मिल्लाही, क्योंकि उससे पहले ज़ेर है। हिर्रहमानिर्रहीम। और रा के बारे में, रूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब रा के ऊपर ज़बर हो और पेश हो तो उसको बोल्ड पढ़ेंगे। इवन कि अगर वो रा साकिना है, उससे पहले ज़बर या पेश है, फिर भी हम उसको बोल्ड पढ़ेंगे। और एक जगह पर और भी है कि अगर वो उससे पहले ज़ेर है और अगला लेटर जो है रा जो अगले लेटर से शुरू हो रहा है, सेम लेटर में नहीं, अगले नेक्स्ट लेटर में रा साकिना शुरू हो रहा है, तो फिर भी उसको हम बोल्ड पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले अगर हरूफ मुस्तआलिया में से भी अगर कोई लफ्ज़ होगा तो फिर भी उसको बोल्ड पढ़ेंगे, या उससे पहले हरूफ मुस्तआलिया में इंशाल्लाह डिटेल में वैसे बताऊंगा भी और बता चुका भी हूँ कि बोल्ड लेटर से 7 बोल्ड लेटर्स को हरूफ मुस्तआलिया कहते हैं, खुस्सा दग़दिन क़िज़ को। तो आइए हम यहाँ पर आज देखते हैं क़ुल। क़ुल ये हरूफ मुस्तआलिया में से एक क़ाफ है, लाम साकिना है यहाँ पर। ये क़ुल क़ुल हु वल्लाहु अहद, ये हरूफ हल्किया में से है, थ्रोटल लेटर में से हाँ है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता। ओके, यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, थ्रोटल लेटर्स, there are 6 throttle letters. These letters are pronounced from 3 levels of throat. Number 1, bottom of the throat, ha hamza, ha hamza. Middle of the throat, ain ha. Number 3, top of the throat, ghain kha. Okay, ghain kha, ain ha, hamza ha. Okay, nearest to chest, middle, center, and nearest to mouth. Throttle letters. They were 6 throttle letters, haruf halkiya. Okay, so this is the haruf halkiya. It is also haruf halkiya. हु वल्लाह, लाम से अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है तो तफ़ख़ीम के साथ अल्लाह के नाम को पढ़ेंगे। क़ुल हु वल्लाहु अहद, तो यहाँ तनवीन है दाल दम्मा-तैन के साथ। जब हम वक्फ़ करेंगे तो हम यहाँ पर इसको साकिन कर देंगे, तो ये हरूफ कलकला में से आ जाएगा, तो अहद हम अदा करेंगे। और जीम का मतलब क्या है ये भी देख लें। और आयत का, दिस इज़ द वक्फ़ ताम एंड दिस साइन ऑफ द completion of an ayat, verse of the Holy Quran. You should stop here. And the ta
this is the sign of the waqf mutlaq, it's better to stop here, right? And jim, this is the sign of the waqf jaz, here it's better to stop but also permissible to continue. okay, تو یہ یہاں پر آپ رک بھی سکتے ہیں اگر آپ کا سانس لمبا نہیں ہے تو. احد, اوکے, اس طرح ادا کریں گے. اللہ الصمد, اللہ الصمد, الصمد. تو حروف یہ جو صاد مشدہ ہے یہ حروف مستعلی میں سے ہے, تو لہذا اللہ الصمد مد, اوکے, حروف قلقلہ بن جائے گا جزم کی صورت میں. لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد. یہاں پر دیکھیں اظہار شفوی ہوگا, یہاں حروف قلقلہ ہوگا, اور we don't pause here, okay, we don't pause here because this tiny lam coming in the middle of the verse, okay, I tell you here, if the lam is written without the ayat sign, then do not pause there, okay. here ولم اظہار کریں گے, اظہار شفوی. یولد, یہاں پر واو مدہ ہے, and I told you that there were 3 حروف مدہ, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, and this is the واو مدہ because there is a پیش before واو ساکینہ. We read stretch, okay, we read this واو ساکینہ stretchly. یولد, یولد, یہاں پر لام ہے آیت کے اوپر. If the sign lam is written above the ayat, then there is a difference of opinion without whether to stop or not stop. Here stop, okay. تو یہاں پر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ اظہار کریں گے یہاں پر, يَكُنْ لَهُ, یا كُلْ لَهُ, کلیئر پڑھیں گے, کل, اوکے, كُلْ لَهُ, اور نون, یہ نون ساکنہ کو سکپ کر دیں گے, رائٹ. رول یہ ہے کہ اگر جزم سائن کے بعد کوئی تشدید سائن آ جائے, تشدید کوئی مشدہ لیٹر آ جائے, تو یہ والی جو نون ہے یہاں پر ساکنہ نون, نون کی جگہ کوئی اور بھی لیٹر ہو سکتا ہے, تو ہم سکپ کر دیں گے, اس سے پریویس والا یہ والا لفظ جو ہے ایسے اس کے ساتھ ملا دیں گے, اور یہ نون کو ساکنوں کو ہم ختم کر دیں گے, رائٹ. ہم ایسے جمپ کر دیں گے, ایسے اس کے ساتھ ملا دیں گے, اور اس نون ساکن کو سکپ کر دیں گے. لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا, اوکے. کُلَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ, كُفُوًا آفٹر تنوین, حروف حلقیہ میں سے حمزہ آ رہا ہے, تو لہذا ہم اظہار کریں گے, یہاں پر کلیئر پڑھیں گے, كُفُوًا أَحَدٌ, اوکے, كُفُوًا أَحَدٌ. ترجمہ سماعت فرما لیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے, اللہ سب سے بے نیاز, سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساجدی کو قبول کرے, اور جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں, سن چکے ہیں اور سننے والے ہیں, اے اللہ ان کے علم میں, مال میں, دولت میں, عزت میں اضافہ و برکت عطا فرما. جو لوگ اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, اے اللہ ان کے علم میں مزید اضافہ فرما. آمین.